أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. صلاة وسلاما على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا علما وزدنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Maulid na kapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kami timukbal pengajian minsan dakuman maniu tiu hatungud sin kawapat sinjungjungan natu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam baita halam sin Quran ya Muhammad benar tu din ikau mapataira. Demikian in mga sila sahabatmu iban singkatan umatmu sampai pahuling zaman in sila demikian mawapat isab atau mapatay da. Amasuk man in kawapasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya lukis halam sin kitab aun upat ayat nagsuno-suno halom sin 2 bulan iban tunga labi na itong sila ni amuin hinapusan na ayat timurun mon para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinambok ayat dito siya Makkatul Mukarramah hawaktu siya naghaji pagnganan hajjatul wida in hikadua ayat in ayat yat nasabut siya suratul Maidah ayat umbultu. Demikian ini kedua ayat timurun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dituna siya Madinatul Munawwarah nasabut hasuratun Nisa ayat hanggatus kapituan tag-unum. Demikian ini katu ayat timurun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditu siya Madinah nasabut hasuratut Taubah ayat umbul hanggatus iban kahu antag siam. In last ayat atau kahinapusan ayat timurun para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dito ha Madinah pagpuasin ayat ini wairuun na ayat timurun kaniya sampai saja in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minui siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini nasabut suratul Baqarah umbul 200 iban kawaluan tag-isa. In panagnan ayat timurun ka na dito hajjatul wida. Hawaktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nangura hataas sin unta niya puas asar sin adlaw Jumaat dito siya habud atau akan Arafat hinabuhan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nangura hata sinunta. Hawaktu man timurun in ayat ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam diungdungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamaktu nantu sin ayat ini sampai siya dimuhung hataas sin unta niya
in 25 niya kimakapot hatay ko sin unta sambil in unta amu in limu ko dain hakudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunay nin ayat kahinapusan ayat timurun ka na dito ha Makkatul Mukarramah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. In ayat ini nasabut siya ha suratul Maidah ayat umbul 2. In hati sin ayat bang natu bi'dihilan makna haadlaw ini lawsin Allah subhanahu wa ta'ala hanabinatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiukup kunakaniu in agamaniu wa atmamtu alaikum ni'mati iban syampurna kunakaniu in agamaniu iban jiukup kunakaniu in nikmatku wa raditu lakumul Islam dinan iban pagkaridaan kunakaniu in agama Islam amin agama patut pag-agamahan niyo dahon niyo amin agama dahon niyo sampai mapatay amunain agama dain ha Allah subhanahu wa ta'ala amunain agama Islam. Pagpuas din dito lawsin Jibril ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ubus man hinangun mo ingkataan hihinangun hatungod sin paghaji hangkan siya nyanan hajjatul wida amin haji pamaid-maid na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati niya puasin tahun niyaon wala na siya nakabalik matuparpa sampai na sadya siya amin minwi pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da nuzuli hadhil ayah asa sallallahu alaihi wasallam ahada wa samanina yaum. Hapuas man singkat turun sin ayat ini para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aunda kuman nakapin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaluan tag-isa adlaw. Hati niya 2 bulan dakuman iban sin kahuan tag-isa adlaw in ummul sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagbanda ka ng Jibril, ya Muhammad, ubos man hinangon mo ingkatan hinang hapaghaji, bing nakaw matu pa Madina. Pagdatong mo pa Madina, tawaga ingkatan umat mo, dahin ha mga sila muhajirin, iban sin mga sila ansar, amin mga tao bakas naglay din ha Makkah, harap matu pa Madina, damikyan amin mga sila tao Madina. Ampa mo sila baytai in hapuasin ayat ini aunda kumantu ayat tumurun marikay mo pagpuas tan dito in ako di na ako manaog atawa kan duma magbakay mo sa kaumulumulan hati niya ubos na in agama Islam ubos na in sara manara aturan sin pag-agama amin manunjuki hikasan ng si Manu den hadunya sampai pa akhirat den asawab itu mabugto na inwahi den hataas iban inako di na ako magnaog marikay mo awiyat tin banda sin Jibril alaihi salamu ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagdatong madto pa Madina yatawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sahabat niya amin mga sila ta umak kay basin ta Madina baitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law sin Nabi in waktu ako dito Arafat adlaw Jumaat puas sin waktu asar aun timurun ka ako wahi. So bihaon hipasampay ko kaniyo in wahiyat in ayat yato nasabot siya hasuratul Maidah umbul 2 mabasa taniyo katan translation English, Tagalog, at tawakan ununo na bahasa. Translate. In mana sin ayat long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pabaitaan kamu sin Tuhan, haadlaw ini ya Muhammad, siyampurna ko na kanyo in agama niyo.
Damikian haadlaw ini jiukup ko na kanyo inkatan kanikmat-nikmatan ko. Damikian haadlaw ini hipagkaridaan ko na kanyo in agama Islam, amin agama patut pag-agamahan nyo sampay dahon nyo mapatay. Muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inkatan sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkukuyag, naglasig-lasig. Sa mayta, hati niya amuin si mampuna nin agama Islam. Puas sadya haduang katao. Hinambok pagnganan hi Omar ibn al-Khattab, in sila wala sila nag-enjoy, nagtangis siya. Inhi kadua, amuna in sahabat, tanyag kato tanyo katan, in nganya amuin lugya, hi Abdullah ibni Abi Kuhafa, amuin tanyag kato tanyo hi Abu Bakar Siddiq. In Omar nagtangis, sumago in pagtangis niya bukod nakalando. Biya sa kaulo biya mild sa jayaon. Hawak tuman kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in baginda Omar nagtangis. Kiyat to sin Nabi, ya subo, ya Omar, may takaw hangkad nagtangis. Unin sabab, bay ako. In paslud sin panghati sin Omar, law niya Rasulullah, in ako lang niya hatungon pabaran ko bihaon, biyasin nasabot halam sin ayat ito, hati niya siyampuna nakakuin agama Islam. Hati na din sintag na, amin wala pa di mo bihaon piya jukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangasuko ko lang na dia ini, bukun ka bang aun na jukup, uno parkala, aun isab kakulangan siya. Biyasin sa parati, bang saupama, aun pagpiag anak, aun isab mapatay. Amuyat to in reason atawakan sabab amin taawa simbaginda Omar may tahangkan sa nagtangis. In sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya sadakta ya Omar. Bunnal in kaptangan mo ya kau Omar. Sumagawa in pagtangis sin Omar biya bukunda siya biya kanya. Iban wayrun da mga sahabat nag-react. Sa kaulaw la biya sila ra iban sin Nabi. Ubus yasu sin Nabi ang panagjawaban in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa inambok sahabat pagnganan hi Abdullah ibnu Abi Kuhafa, amin tanyag kato ingan hi Abu Bakar Siddiq. Hatatkala inkatan sahabat usog babae na maas bata nagkukuyag sinamin parkala suisi kakuyagan peratong kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Abu Bakar Siddiq simut palam simbay niya ampan niya piadlak imbay niya. Ampa siya nagulak, nagtangis, nagmatay, naghagulgul, nagtangis. Sambil na inu-inu in kamata o sin sahabat, amin nakarungo. Bang may tahi Abu Bakar, nagtangis. Sa hingga kyato nila inbay sin Abu Bakar, nagpaukap sila lawang, ampa nila yasuwin Abu Bakar. Ya Abu Bakar, in waktu ini, waktu pagkukuyag sin kitanyukatan, sabab may ta, in ayat di matungmon para Rasul sallallahu alaihi wasallam mamayta pakakuyagan. In nasampuna nin agama tanyo, iban siyukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala in nikmat niya kato tanyo, damikyan pagkaridaan niya kato in agama Islam, amin agama matan pag-agamahan tanyo, sampay dahon na tumapatay. May takaw nagtangis. In sambag sin Abu Bakar Siddiq kanila, long niya, inyat to bang hatalian niyo. Sa banglaw ni hatalian ko, long sin Abu Bakar Siddiq, in ayat to, manunjuki siya, kad karuba iftirakina. In masuok na, in waktu sin pagbutas na to, iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan in ayat to, wa kanal Hasan wal Husainu yatimain. Manunjuki in ayat yato atau in ayat ini in masuok na mailo in Hasan ibn sin Husain den haapo nila. Sab in Sayyidina Hasan ibn sin Husain anak sin Ali ibn sin Fatima apo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damikyan long sin Abu Bakar Siddiq kanila in ayat yato hapanali ko atau kan nabistahan ko manunjuki in kaaunan sin kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sila masuok na mabalo. In maksud niya masuok na in waktu kawapat
atawakan kamatay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawak tuman kiyabaitaan sin Abu Bakar yung mga sahabat, asal-asal miyaon, nag-uu kanya sa akal na in siya pahundungon din na pagtangisan, buat malain kan in sila katan timaud kan Abu Bakar Siddiq, nagmatay iban nagsilawak. Sambil si mampay inbay takmat tu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sinambok, long si mga sahabat, ya Rasulullah, lando kami na ajaib. In Abu Bakar Siddiq, iban si mga sahabat amimiyat tu kani imurul, yat tu na nagulak, nagmatay, nagtangis katantan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, baita alam sing kitab, patagayyara lawnun nabi sallam. In tanda sin susana, iban silasa niya mga sahabat, napinda, mangbiakato, napinda in pamayhuan sin Rasul sallam. Wakama musrian, iban timindog siya karena nag-uso sarap matto kan Abu Bakar. Sabay ta, concern in Rasul sallam. Di inta umagtangis bangway roon dumatong ka na kasusahan. So, keto sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagdatong matto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wara'a ala hal. Kita niya, inhal si mga sahabat, bihat to na nagtatangis. In Abu Bakar, iban singkatan niya to, lamod din alit nagtatangis katan. Pagkita nila di matungmon in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban nangasubo kanila wang mayta sila nagtangis, atawa unuhangkan in sabab mayta sila nagtangis. Faqama Ali radhiyallahu an, timindog in Ali radhiyallahu an sarta nangasu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Ali, ya Rasulullah, bunal ka in bayta kamu ya Abu Bakar, in katurun sin ayat umbutu ha suratul Maidah, amin ayat tersebut ko kaina. In ayat itu manunjuki in ayat itu, in ikaw masuok na kau mawapat, masuok na kau mutas din kamu. In sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ali, sadaka Abu Bakrin pi makal. Ali bunnal in bitsarah atau in kabtangan sin Abu Bakar Siddiq. So dan dito na confirm, napariksa hati niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam masuok na mawapat. Pagdungog si Abu Bakar Siddiq, asal-asal siya nagtatangis, sibong na ito yung pagtangis niya. Damikyan miyagad na yung katan sahabat, timangis katan. Timangis yung katan sahabat, way piag-agan sin usog iban sin babae, taumak ka iban sin taumadina, in sila katan nagsama-sama, naghagulgul, nagtangis. Kaya na sin kasilasan nila ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa mismo in Nabi Muhammad na mayta, pariksa na to in siya masuok na mawapat. Dahil nasabab sin pagtangis si mga sahabat, pabakatil jibalu wal asjaru ma'ahum, sambil timangis in kabudburan iban sin kabatu-batuan, sarta sin pagtangis si mga sahabat. Wal malaikatu pis samawati wal arb, damikyan in mga malaikat, halaw simpitong lapis langit iban sin lupa, in katanya to, miyagad isab nagtangis, miyagad nagtangis. Hatta dudu wal hayawanatu fil barari wal bihar, iban singkatan na amin taganyawa, hagim pa isan singgil lupaan, lamud na inkatan binatang sa tuwagim balod. Amin binatang amin nabuhi sa ginlupaan, damikyan in binatang nabuhi halom sin dagat, si mga kaista-istaan. Inkatan na ito nagtangis katan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to nakalando na yung pagtangis yung mga sahabat niya. Ampan niya, kiyat to hang katao, siyapo. Ang biyakato, ayaw na kang masusa, amunay ni intiyak din sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabassara wa anjara, uwas in Nabi Muhammad nagnasiyat kanila. Gaita sin Nabi, sin kakuyagan halaw sin suruga, amin tungbas, sin ibadat sin mga sila muslimin di hadunya, damikyan piaanib sin Rasul sallallahu alaihi mga sahabat niya, dahil hakangian, iwan hasiksa sina pinarka jahannam, tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamo nga sila amin wala nagmuslim, iwan sila mga muslim, wat malengkan, himihinang sin langgas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Summa baka, mahuli sampai in Nabi Muhammad nagtangis sa miyagan. Bihat yung kahalan mga umat Islam.
Pagpuas din dito, apuas pa din dito, aun ayat timurun haut yaun, timurun na sabihin hika dua ayat, kaya baita halong sin Quran hasuratun nisa ayat hanggatus kapituan tag-unum, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yastabtunaka kulillahu yuftikum fil kalalati. Ikadua ayat. Dan haumul niya kawaluan tagi sa adlaw na kuman sampay pa ending sing kabuhi niya. In kanaw sin ayat al-yawma akmaltu lakum, in ayat in umul sin nabi kawaluan na kung tagi sa tahon. Pagpuas nito si munoy nambuk ayat timurun dito kanya Madina hatungod sin parkala hukuman. In makna sin ayat yastabtunaka, in sila magpitwa kay mo Muhammad. In mga sahabat mo magpapitwa sila kay mo tungod sin hukuman. Sin tao mapatay amin wayrun anak niya hikabinan sin alta niya. Atawakan way anak na sa untay manggud niya babae. Atawakan way anak niya untay manggud niya usok. Atawakan untay manggud niya usok iban sin babae. Hatina hawno in alta at bedin pagbahagi. Yan inyat to hukuman. Amuyatin ayat timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam dito Madinatul Munawwara, hawaktu katurun sin ayat ini in umur si Nabi Muhammad kay man adlaw rakuman. In first ayat in umur niya kawalon tagi sa adlaw rakuman. In second ayat timurun kaniya in umur niya kay man adlaw rakuman. Pagpuas din dito timurun na sa minambuk ayat. Amin ayat na sabot ha suratut Taubah. Inpuunan niya, lakad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai pakahinapusan niya. So, in makna sinayat at tubang tamaanahan, lakad ja'akum rasulun min anfusikum. Tanto sabunnal tuud dimatong namon kaniyo in the action Allah subhanahu wa ta'ala. Dain habang sa niyo, iban dain hapihak niyo. Sabab, imbaitaan sinayat ni Arab, amin taumak ka. So, baitaan sila sintuhan, dimatong namon kanyo in the action Tuhan, in sila'y ni din habang sa Arab. Iban din hapihak Quraish. Magpahati kanyo hatungod sin parkala agama. Magpahati kanyo hatungod sin panawhi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Makkah waktu yatto, hawala pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in taud sin jinis babara pasusumbahon din ang mga barhala, aun tunggatus iban ka numan taud niya. Aun halom sin Kaaba, aun kamatauran hagwa sin Kaaba. Piag nakuraan sintu nasabot halom sin Quran, inhambok pagnganan hilata. Inhambok pagnganan hiudsa. Inhambok pagnganan himanat. Nasabot halom sin Quran. Kita sin Nabi intu ini, hawaktu kapag merat na pataasin langit, kita na ito taas. Piag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun karna pangmulya, sumagawa karna panghina. Sabab in sila yung pagnganan, maitong sila to pagnganan tagut. In hati sin tagut, amuin mga sila susumbahon duwaing dain, ha Allah subhanahu wa ta'ala. In nakura amunin tuyat to. So, aun tunggatus iban ka'numan barhala, halom sin Makkah. Kanya-kanya, in bangsa Arab, si musumba kanila yato. Nagsirik, iban nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanaw sinayat lakad ja'akum rasulun min anfusikum, aunda kuman katluan taglima adlaw in kabuhi sin Nabi. First ayat kawaluan tagi sa adlaw, second ayat kay man adlaw, in hikatu ayat aunda kuman katluan taglima adlaw in kabuhi sin Rasul sallallahu. Hikaupat ayat timurun pun panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasuratul Baqarah ayat 200 iban kawaluan tagisa. Amunay ni last ayat timurun para Rasul. Pag ubusyat to, wayron na ayat di matungkan niya sampai sa jasa nawapat. In makna sin ayat, iban simbasahan niya, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. In mana sin ayat ko lang labi, haadlaw mahuli, haadlaw kiamat, kabuhain nyo ito din adlaw kiamat.
Long sintuhan. Sabab in adlaw kiamat yan, turja'una fihi ilallah. Magbing kamukatan matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin manusia tumagna din ka na po ta Adam. Sampai pa ending sin dunya umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sila katan magbing harap matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagas sila miyatay haunu na hula ato kan binaybayan. Paghuyop sinsang kakalahi kadua, magsibu sama sila magbangon katan magagat. Wayro maggunahuli. Pag-ubos ampa sila duyon katan matu pa parang mahsar. Dito sila punun. Hahali manusia katan naghuhubo way piag-agan sinusog iban simbabay. In manusia buhiun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin hadis. Haadlaw yan pabagunon siya din hakubul niya diin na inlu paragbus niya haadlaw sin kamatay niya. Pilain umul niya informa niya in katanya to diin na inlagbus man sin umul mo amurat to in pagbangon mo magbalik. Sablong sin Nabi Muhammad sallallahu hadis niya, yub'asu kullu abdin ala ma mata alay. Buhiun sin Tuhan in mga sila bakas na miyatay, pag-abot man sin, paghuyop sin sang kakalahi kadua, diin na sila hula bakas miyatay, dito sila bangunon buhi magbalik. Iban diin na in luparagbus hantang nila bakas sa lamiyatay, in umul nila, in jangang nila katan, bihato si binagbus nila. Inyat tumanunjuki in Allah subhanahu wa ta'ala amin sangat makagaw sa katan uno-uno perkala. Busat pa sila purun katan. Nalam sintuan terabul alamin. Last ayat di matung pa Nabi Muhammad. Wattaku yauman. Baytain mga sahabat mo. Sambil pa mga umat mo pahuling zaman. Haliin yu tuud. Iban kabukain ito ng adlaw yan. In adlaw yan turja'una fihi ilallah. Pabalikon kamu sintuan matu ka niya magbalik. Magbalik. Summa tuwappa kullu nafsin makasabat. Doon man ang pahidihil, hitunay, sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap ginhawa, labi-labi ng kita ni manusia, in tungbas atawakan in bayad sin kakahinang niya diha dunya. Bangsaw pa may ininang na tumarayaw, haadlaw ya to hidihil si Tuhan kato in reward, in bayad sinamin paghinang tanyo marayaw, salta ang pakit ng pasurban si suruga. Bangsaw pa ma inahinang si mano sa bukon marayaw, damik kan hidihil sin Tuhan kanya hitukbal, in tungbas sin kakahinang na mangi dihadun niya, ampas sila katan hilaro kitilakbo palam sinapinar ka janam. Wahum layud silamun, long sin Tuhan, in mga silayan, sigura in nakapasuluga, iban sin makat to panarka, hadi sila kalaungan, iban kaakalan. Hatungot sin hukuman amin hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan paaunon in pag-isa paadlaw mahuli. Bang sila nakasud panarka, wala sila liawan sin Tuhan. Sa baran nila in naglaog sin ginawa baran nila. Bang sila nakasud palam sin surga in mga bariman, damik yan in sila ito, wala sila liawan sin Tuhan. Hangkan sila nakasud palam sin surga, sabab amunat to intong basin hinang ni marayaw diha dunya. Amunat to in last. In last ayat timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam dito Hamadina. Puas din ha ayat ini, wayroon na ayat timurun, sampay sadyain Nabi Muhammad na wapat. Law sin mga sila ulama, atawa na sulat halam sin kitab. Hawaktu katurun sin ayat ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam, in umur sin Nabi, aunda kuman nakapin, kauhaan tagi sa adlaw. Taanyo? Halas ayat, kauhaan tagi sa adlaw kung inumur sin Nabi Muhammad. Ha first ayat, kawaluan tagi sa adlaw inumur niya. Ha second ayat, kay man adlaw inumul sin Nabi. Ha third ayat, katluan tag lima adlaw na kung inumul sin Nabi. Ha last ayat inumul sin Nabi, kawaan na kung tag isa adlaw. Then nasa mabeto, timagna na in kasakit sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In Nabi Muhammad nasakit siya halas week simbulan Safar. Nawapat siya ha second week simbulan Rabiul Awwal. In lugay sin Nabi nasakit, aun hangpu tagwalu adlaw. Hikahang po tagwalo adlaw, sin mahapon amunat bin adlaw kamatay kaniya. Ha umur sin Nabi ka numan tag 2 tahun, habulan hangpo tag 2 kasubangan simbulan Rabiul Awwal. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piag anak sin Mainat Isnin, hangpo tag 2 kasubangan sin Rabiul Awwal,
hawak tu siya nawapat adlaw isnin day sab hangpo tag duha ka subahan simbulan Rabiul Awwal haumul niya ka numan tag 2 taon. In pagbiddaan sadya miyatay sa simayna at nawapat sa simahapon. So magawa Cebu in kasubangan, Cebu in bulan. Haumul niya jukup ka numan tag 2 taon. Hawak tu man namin timag na ng sakit sin Rasul sallallahu laong niya kan Bilal ibn Rabah amin magbawang amin magtatawag tungod sin pagsambayan. Laong niya tawaga in mga sahabat ko. Nagbang in Bilal ibn Rabah pagsakali nanawag-tawag sa ingkatan sahabat sin Rasul Muhajirin iban sil Ansar suway sila doon katan. Sahingga di matong ingkatan niya to. Di matong in mga sahabat mon para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagdatong niya mon para Rasul sallallahu alaihi wasallam law sinabi kanila marhaban bikum rahimakumullah. Ang bakato nag-greet siya. Ang bakato kalaguan, kamulyaan kaniyo o hay kamo mga kiaulugan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to ikaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Pagubos lang sinabi kanila bunato din kaaunan ko kaniyo kuntu lakum kal akhil muspit. In kaunan kumon kanyo, relationship tanyo, biada kamo tay manghud ko hangkagiwaan. Hangkaina iban hangkaama. Biato in paglasa si Nabi Muhammad sa mga sahabat niya, para hukum in mga sahabat niya, biada sin tay manghud niya, hangkagiwaan, hangkaina iban hangkaama. Wakal abir rahim. Damikyan inlas ako kanyo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya mga sahabat niya in sakawlaw labya sinlasa sin ama anak niya bihat to in pil si Nabi Muhammad maglasa ang mga tao ang mga sahabat niya. Wa kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan biiznillah. In kaaunan ko kanyo in ako in nabi niyo. Nabi akhirud zaman ubos in ako manawag-tawag kanyo, manabit kanyo, amin da akon takang magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako in magnasihat kanyo, ako in manawag-tawag kanyo, da akon takang magtuhan pa Tuhan, tay kurinyo in pagsirik, in pagsumba padugay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ubos hinangan nyo in kabayaan ni amin hinang marayaw, iban anibi nyo in katan piang langan ni amin hinang mangi. Amuyat to na hinang sindasul. Ang panebeta ni mga sahabat bihaon kad karuba wapati sabun natud masuok natud in kawapat ko nasakit siyang putag walo adlaw so niya to before siya nasakit one day amuyat ti pinawag-tawagan niya law si mga sahabat na ya Rasulullah atin niya pasti na kamo inikaw sung na mawapat. Nang sinabi hoon, nabiyaon ipagbin ko kanyo. Nagbinin Nabi Muhammad. Pang ako mapatay na, in mangligo kako, hambuk na tao. Hi Ali. In Ali, pang tungod minsan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos ukangan niya. In Ali, iban sin Nabi nag-ukom din nakasibi-sibi pa sin Ali. Amin doon pa in Nabi, amin na-adapt siya, ato lang tanamin doon siya ipat sin ama sin Ali, hi Abu Talib. Hawak tuman nakaasawain Rasul, kiyawa na in Ali, mon pabay niya, umbiya kato, pagay inamaon niya, tubiya malamay pag-usaha. In Nabi nakaasawa siya, hambuk babae pilhian, salta dayahan. Pagganan ni Khadija in bintu Khuwailid, hawak tuman siya naggula-ula, kiyawa na in Ali. At tinawala sila nakapagbutas. Nakapagbutas sila suway na in Nabi Muhammad na wapat. So nagbinin Nabi Muhammad in mangligo kako ayaw mang dada in kaibanan hambuk da tao hi Ali. Sabi in Ali in pinakamasuk sahabat din kaniya. Pangtungod niya minsan
Ugangan niya, pag-uwas nara niya nag-umbang payaw, din nakasibi-sibi, sampai sila limaas. Wal yasubbul ma, iban in mamusog sin tubig, magduruhal sin tubig matukan ali, hagayong, hipadil, anak ki Abbas, iban hi Usama anak ki Zaid. In Abbas amaon sin Nabi, taymangon sin nama niya. In Fadil atau Fadlu, pangtungod minsan sin Nabi Muhammad sallallahu amo timpini niya. Hi Usama ibn Zaid, anak sin bakas adopted niya. Hi Zaid ibn Haris na adapt sin Nabi, diba? Was inanak niya hambuk alim pagganan hi Usama. Nabat timpini sin Nabi. In mangligo ka ko hi Ali, in mamusog sin tubig, tumabang kan Ali magligo ka ko, duang kataura. Hi Fadel anak hi Abbas, pangtungod ko minsan, iban hi Usama anak hi Zaid, bakas anak sin adopted ko. Hi Usama. Pag-umus, bangako lang niya umus na ligoon, saputon niya ako sinamin badyo kini. Amin tamungon niya. Amin piyak susulog niya biya, gamis atau kan juga biyan. Insitum aw hullatun yamaniyatun bayda. Bang kamu di mawaya, amin sinamin tamungon kini pagsapot niyo kako. Na saputan niyo ako singkakan na puti. Amin hinang siya din ha, hula Yaman. Baka to Yemen biyaon. Baka to bantog yung mga kakana marayaw. Ubus naman ako, long niya biya putusun biyan, dauni pi bayti hada pi lahdi. Binan niyo ako, di halom sinamin bay ko ini, guwa kamukatan, halom sinang kasasaat, halom sinang kajambinan niya ko din. Ubus naman ako ligon. Pag ubus, ampa ako, ubus niyo na unuhon. Saputon, in kulang na kung sambahayangon ibansin, kubulon. Bangako lang na maubos na saputon niyo, guwa kamukatan. Binan niyo ako dihal hamsimbay ko ini. Wayrun hambuk tao nakapin, minsan pa asawa ko. Minsan pa anak ko, apo ko. Minsan pa anak ko Fatima. Minsan pa ugangan ko Ali. Guwa kamukatan. Binan niyo ako diha. Halaw sinbay ko ini, hakukulangan ko ini. Halaw sinang kajam. Fa'awwalu man salla alayya Allahu azza wa jal. Hangkan niya to di action na bigumwa, nagbin siya. In panagnaan sumambayang kako Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuhan tarapul alamin. Sa di na tumakadari ujian takoy bang biyan pagsambayang sin Tuhan. Sab siya in makapagbaya, siya in makakawasa. Sa long sin Nabi, in paangkan kamu pagwaon ko, amin binon niya ko di halom sinang kajam, in panagnaan sumambayang kako, amuna in Tuhan na rabbul alamin, Allahu azza wa jalla. Summa Mikail, summa Jibril. Ubus man Tuhan mo sumambayang kako, ampa ako sambayang ni Jibril, isa-isa niya. Summa Mikail. Ubus man ni Jibril sumambayang kako, in sumambayang kako sumuno hikatu, amuna in malaikat Mikail. Summa Israfil. Ubus man sin Jibril iban sin Mikail, in sumambayang kako isa-isa niya, amuna in malaikat Israfil. Amin, maghuhuyop si sang kakalan. Summa malakul mauti wa junudihi. Pag ubos man si Israfil, in sumambayang kako malaikat Israel, amin malakul maut, amin magkakanyawa. Iban singkatan tabang niya, kasundaluhan niya min tabang niya magkanyawa. Malakul maut, iban singkatan tabang na iban niya. Mambayang. Ubos man niya to, udkhulu alayya paujan-paujan, wa yusallu alayya. Ampaka mo sumud, grupo-grupo, sab dia tu magkakagat sila katan. Sab halong bay niya, min bay niya, nahigat na si masjid na biyaon. Amo rin pagkubulan kaniya dito. Ampaka mo sumud man ikako sumambayang grupo-grupo, paujan-paujan, jamaa-jamaa. Na dia tu magsarang makaminsan, ibutang tan mga makahangkatos. Ubos man ang paggimuha, usaw na sab sumud, usaw na sab gumuha. Abat timbin sinabi sa sarili. Piagbin niya to, sumagawa, aun pa hangpo tagwaluad law, kawoy siya Nabi. Amin timag na yung sakit niya. Sa piagbin niya na asal. Piagbin niya na asal.
Was din dito, ampas siya timawag, laong niya, o kamo mga sahabat ko, muhajirin tao Makkah, iban sin tao Madina at atawakan Ansar, in ako makasimala sa kanyo kita niyo. In lasa ko kanyo, biara ka mo tay manghud ko hang kagiwaan. Biya tin paglasa sin nabi. Iban in paglasa ko kanyo, biya sin paglasa sinambok ha maanak niya. Kita na tong biya paglasa namin magtali anak kayo. Agun hituk sin ama iban sin na inyawan niya pasasin anak niya. Biya to in paglasa sin rasul. Nabiyaon pangayon ko kanyo. Bangaon din kanyo